Yo yo, kembali lagi bersama Atar channel guys bro, guys bre. Masih di lanjutan pantai Klayar, Pacitan, Jawa Timur. Oke, seperti yang kita lihat guys bro, masih ada seorang yang memancing di tepian pantai ini guys bro, guys bre. Mungkin tapi memancingnya di titik yang aman guys bro. Oke, kita lihat lagi pemandangan di sekeliling pantai ini guys bro, guys bre. Semoga kalian suka, dan kalau suka boleh di like and subscribe juga lah guys bro, guys bre sekalian. Oke, gua mau coba ambil video dari pinggiran pantai ini guys bro, guys bre. Seperti yang terlihat terdapat pohon kelapa dan pohon pandan pantai mungkin nih. Mantap guys bro, guys bre, indah banget, keren. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? Like push it down, push it down. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? Like push it down, push it down. I'm the one, good time call, phone's blowing up. Bring on my doorbell, I feel the love, feel Oke the guys bro, love. guys bre, gua mau coba ambil gambar dari titik pantai ini guys bro. Mudah-mudahan nggak jatuh. Kalau jatuh nanti basah semua, untung jadinya. Kayaknya pengen berenang rasanya nih guys bro. Wih, wih keren ombaknya, gelombangnya. Gonna fly like a bird of the night. Feel my tears as I dry. Setiap airnya bikin anyem. Gonna fly like a bird of the night. Feel my tears as I dry.
buat kita semua. Oke, next. Jangan tarik-tarik lu, mama ini HP jatuh aja.